नमस्कार दर्शक बंधु आजिकल आपण मैंने जानुवे माने नूतन नाटक बैठक माने गाँ गाँव रे अनेक कलाप्रेमी माने अनेक गाँव रे करुछन। तो आम हेंती आज गाँ के पलि आसचुँ से गाँ ना सुनारी शिकुआ पंचायत भी सुनारी शिकुआ आउ ब्लॉक खड़िया जिला नुआपड़ा। तो आमर सम्मुखर अछन जेनकि हितेश बैठारू आज्ञा गुरु आज्ञा आउ से आज्ञा किछि नेले भी पुराण किछि लिखिछन आउ केन केन गाँव परिवेशन करछन आउ तांकर गोटे भी नूतन नाटक आरंभ होइछे। आउ ई नाटक रे नूतन नाटक रे आम बैठक रे आसीछुँ। आउ से बैठक रे आपण मान देखि पारथिबे गोटे पछाड़े जे दृश्य अच्छे जंगली कोरिला। तो ये कोरिला के नहीं करी तांकर नाट रे परिवेशन करबे ई वर्ष आउ सेटा स्टोरीटा केन माध्यम रे जे से विषय भी किछि जानमा। तो केन केन कलाकार माने अछन से विषय भी जानमा। तो आपण देखुछन नुआ ढंग रे नाट रे आपण बाहर करबे से आज्ञा। तो आज्ञा नमस्कार आज्ञा। नमस्कार सर। तो आपनकर परिचय दियन आज्ञा। मोर ना हितेश कुमार बैठारू ग्राम सुनारी शिकुआ पोस्ट सुनारी शिकुआ जिला नुआपड़ा ब्लॉक खड़ियाल। आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला आज्ञा सर। तो गोटे कथा आज्ञा आपण लेखा लुखी केबे ठार करूछन? मु 2023-24 रु जहाँ भी किसी जानी थी भगवान का आशीर्वाद माँ को आशीर्वाद रू तो मुझे लेखबाटा कार्य लेखबाटा आरंभ कली आंता लेखबाटा आरंभ करूली तापर जिते मोर स्टोरीटा भल लगला तापर मुझे केतेटा कलाकार के संग्रह करी मुझे तुलसी बासर जले प्रदीप किए से लिखला तुलसी भाग्य ये नाटकटा प्रथम थर पाई मुझे दर्शक मान सामना के आनली। दर्शक मान के बहुत भल लगला समस्त दर्शक भी बहुत उपभोग कले नाट के। तो बर्तमान गला वर्ष मोर नाटकटा मोर पर्सनल प्रोब्लेम के नहीं करी मुई पर्सनल प्रोब्लेम थिला मोर गोड़ गोटे सर्जरी थिला तो मुझे नाटक के बंद करवा बाध्य हेली। तो एणुक ई वर्षटा मोर गोड़ सब क्लीयर अच्छे। तो समस्त कलाकार ए सहयोग रे बर्तमान नाट के मुझे आरंभ करवा चेष्टा करें और अनेक प्रयास करें और समस्त बर्तमान आसिक आम इन रेलसेल भी दौन आ वर्ष गोटे दर्शक मान के मुझे कहबी तो नुआ नुआ ढंग गोटे आम तुलसी बासर जले प्रदीप नाटटा आम दर्शक सामना के आनमा आ जिन दर्शक मैंने आगे जिन नाट आम नाट के उपभोग करते ये वर्ष आउ टे भल लगवा से नाटटा। तो आज नुआ गोटे आम जेन एटा रहा आमर गोरिल्ला पचाड़े देखी पार्थे गोरिल्ला गोटे मुझे ऐड कर नाटक रे आ बहुत मजेदार अच्छे गोरिल्ला तांकर भी सीन बहुत बढ़िया हिसाब से बनई नाटक रे तांके भी बहुत स्थान देछे गोरिल्ला के आ दर्शक माने ये गोरिल्ला थिला नाट रे आपण माने बहुत एंजॉय करबे सेति लागि मोर गोटे आशा है। बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला। तो आपण माने लेखा लुक भी तो करछन आपण अभिनय करछन कि नहीं? हाँ मुझे अभिनय भी करसी माने जेन एक्टर जदि नहीं ना से जगह तो मुझे निहाती भाव तो गोटे गुरु जिते बेले है तो निजे खाता लिखी माने तो गोटे कलाकार प्रेजेंट ऑप्शन जगह तो निजे प्रेजेंट हो कर काम के तुलाबार पड़वा आ गोटे कथा है मोर द्वितीय लेखा बर्तमान मुई आमर सिनापाली बरगाँ जेनटा कि आप जानूे जैक्सपेरो नाम रे जैक्सपेरो मान का टीम से माने मते कहले आज्ञा अपन खाता गोटे दियन मुझे मन खाता थिला तो मु खाता गोटे भल स्टोरी रो गोटे मुझे आप जैक्सपेरो टीम रे दे देछे बरगाँ सिनापाली रे आ तृतीय लेखा जेनटा अच्छे मुझे दर्शक मान के गोटे कहबी आसंता वर्ष से लेखा के मुझे आपण मान सम्मुख के आनबी सेटा बहुत बढ़िया नुआ रंग रे अच्छे स्टोरीटा आ दर्शक मानकर मन के छुईला भलिया स्टोरी अच्छे। तो स्टोरीटा मुझे आसंता वर्ष 2027 मसीह आपण मान सम्मुख के आनबी। आज्ञा आज्ञा तो बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लगला। आउ आमर आपण जेन आज नाटकटा आपण तो रेलसेल भी चली आपण स्टेज रेलसेल तो केन केन कलाकार मन अछन केन केन अंचल रो से विषय दीप आम इन राजा आज्ञा प्रथम राजा जे कि सुब्रत सत्यव्रत राजा करबे तो से आज्ञा आमर अछन झारबंद नीलांबर शाह आ द्वितीय नंबर राजा अछन आमर नीलजीर शिवप्रसाद शाह तापर आमर हीरो अछन दिगंबर हंस अछन आमर डोटो गाँव से भी बहुत बढ़िया कलाकार गोटे तांकर हीरो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया अच्छे आज पर्यंत से जिन जगह जान से प्रशंसा अच्छे आ द्वितीय हीरो आम जेन अच्छा प्रदीप जी कि मंत्रीपुआ भूमिका अच्छन प्रदीप अच्छन आमर निज सुनारी शिकुआ गाँव सरोज सबर जी कि मोर पाखर पड़ोसी कहले चलबा पाखर घर कहले चलबा सी अच्छन आउ हीरोइन रे अच्छन चिनू जी कि आमर शिमला गाँव कंटाबांजी पाखर शिमला गाँव चिनू आज्ञा अच्छन आउ सखी माने अच्छन महेश और हेमंत बिशी एमाने अच्छन आ कमेडियंस रे अच्छन आमर जगरेश्वर भोई जे कि कपिया गाँव
आ गोटे सेकेंड आम जेन पुराना कमेडियंस थे से बर्तमान लगी मुंबई जाइछन जदि से आसबे अनुष्ठान के से मत आसबार भी हो पचे आइला परे तांके 2 जन के हम अनुष्ठान रे रखबी आ 2 जन लगी एक कॉमेडी सीन और बहुत बढ़िया मजेदार हिसाब रे बनामा सीनटा कॉमेडी जनता कि दर्शक मानकर मन के छुईला बोलिया कॉमेडी बनामा जेन जैक्सपेरो जेन प्रकार सीन मने बना होचे हंता प्रकार हमें आउ 2टा कॉमेडी आउती मजा आसबा तापर मंत्री अच्छा आम गाँव 2टा पिला अच्छा मंत्री काली साधक आम निजर गाँव सुबल नियाल जे कि पुराना कलाकार नाट्य अनुष्ठान आरंभ से काली साधक कर आसुचन आज भी काली साधक भूमिका से मैंने अच्छन एति मुझे दर्शक मान के कहूचे आपण मैंने आमके सहयोग करन आमर कला के देखबार लगी आपण मान प्रशंसा हो आमे आपण मान पाके पहुँची करी आमर कला के प्रदर्शन करूँ एति मोर आशा तो बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा बैठारू आज्ञा जा हो आमर दर्शक बंधु मान के आमर कला प्रेमी जेनके कलाकार मैंने जेन आम चैनल रे देखुचन से गोटे बहुत सुंदर वार्ता आपन रखिछन तो आपनकर जेन कलाकार मन असन से कलाकार मान ठारू आमे दुई पद किछि तांकर वार्ता जानमु तांकर परिचय जानमु से आज्ञा वर्तमान नवा कलाकार ना पुराना कलाकार आ ओई कलाकारटा एबे से आइछन कि आपन लोग चांस मिलिचे से विषय किछि जानमा अनेक गुडा कथा होते तांके तो बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आपन के नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा और दर्शक बंधु माँ डोकरीगुड़ी नाट्यकला अनुष्ठान सुनारी सुकुआरे जेन आज्ञा के राजा भूमिकार अभिनय करबे से आज्ञा ठारू दुई पद परिचय जानमा आउ तांकर किछि कंठ परीक्षा लगे किछि गीत बोधे शुणमा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा आपनकर परिचय दियन मो परिचय आज्ञा ना नीलम वर्षा ग्राम झारबन थाना सिनापाली जिला नौपड़ा बहुत खुशी लागला आज्ञा आपनकर परिचय देले तो आपन इ नाट जगत के आसलाटा आपनकर केते दिन खंड हल लागे एटा प्रथम करे आइछन तो आज्ञा तार माने छोट बेल नोटे नाट आरंभ कर आमर गाने भी नाट माने करूले ताकर संगे भी जी करी नाट माने भी करिछु बोलन आज्ञा आज्ञा आरु हेंती आमर गाने भी नाट 2टा करूले आमर गाने भी नाट करूथिलु आगे आज्ञा आज्ञा तार परे गली छत्तीसगढ़ तेतेल फुटी से भी नाट करूले तार परे घंटगुड़ा रे कले से घंटगुड़ा ने भी जिकर कली आरे वर्ष गला वर्ष सारसगुड़ा ने करूली आज्ञा आउ आज्ञा कहले तने ई वर्ष फास्ट करी सोनारी सिको आसे आज्ञा आज्ञा केते खुशी लागछ आपन बहुत खुशी लागु छे आज्ञा आज्ञा रेल सेल भी आपन हां रेल सेल भी चाली छे आज्ञा आज्ञा भाई अभी तो दिन ने तो आमर दर्शक बंधु मान किसी गीत पदे किंबा कथा किसी समय प्रति हाँ आज्ञा एटा राजा फास्ट एंट्री करसी आज्ञा से गीत पदे सुनु छे आज्ञा धीरे धीरे अति धीरे गम अंति राज मार्गे राजन धीरे धीरे अति धीरे गमंती राज मार्गे राजन संगते मंत्री घेनिण राजमार्ग रे राजन देख राज उत्कल दिशे सुंदर उत्कले मो राजन प्रजा कुशल हर सरे सत्यव्रत राजा करे गमन संगते मंत्री घेनिण राजमार्ग रे राजन आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर लागला बहुत धन्यवाद ए गीत के ना लिखिछन एटा हितेश बैठारू सर सर गुरु गुरु लिखिछन आज्ञा गुरु भी निजे हां निजे नाट्य परिचालन भी नाट्य परिचालन भी निजे गुरु आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा दर्शक बंधु आउ जड़े कलाकार आज्ञा अच्छन आमर सोनारी सिकुआ नाट्यकला अनुष्ठान रो आउ से आज्ञा भी तो आपण तांकर मुहरु तांकर परिचय जानमा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा आपनकर परिचय दियन सर मोर परिचय आज्ञा मुई होचे शिवप्रसाद शाह आज्ञा मोर गाँव होचे नीलजी सेनापाली ब्लॉक जिला नुआपड़ा कलाकारिता करबार केते खुशी लागछ आपन बहुत खुशी लागुचे आज्ञा 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 आगे करथिले आगे हमर गाँव नीलजी नाट थिला नाट सेतिले मुई मंत्री भूमिका करूथिली आज्ञा फिर एंदा सबर राजा भी करूथिली आज्ञा तापरे एंदे राजा भी कली गोटे वर्ष आज्ञा आज्ञा तापरे हमर इथि चिंगरा भटा गली आज्ञा आज्ञा 2024 रे 2024 रे चिंगरा भटा सुजोग मिला से भी राजा भूमिका करी आज्ञा आरु नेक्स्ट वर्ष 2025 रे बोरगाँ भाटीपड़ा बोलिकर गोटे नाट है आज्ञा आज्ञा से कली ई वर्ष करबे नहीं करबे तो नहीं जाना किंतु ई वर्ष आज सुजोग मिली छे मोगे सोनारी सिक्का गाती आज्ञा आज्ञा तो आम दर्शक बंधु मान किसी गीत पदे किंबा कथा भी पदे शुणे जा डायलॉग गोटे कही देसी ना गीत होते गला दबी छे निहाती सर तू ए कौन कलु तुलसी तू ए कौन कलु
ତୁ ମୋରି ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଶେଷରେ ମୋ ବଂଶଟାକୁ କଲଙ୍କିତ କରିଦେଲୁ। ତୋ ମା ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ କେତେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ତୋତେ ଛୋଟରୁ ପାଲି ପୋଷି ବଡ଼ କଲି। ହେଲେ ହେଲେ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ଚାଲି ଆସିଛୁ ଅନ୍ୟର ପାପକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝାଇ ମୁହଁରି ସମ୍ମୁଖେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ମା ଡୋକରୀ ବୁଢ଼ୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁନାରୀ ଶିକୁଆର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ। ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार आज्ञा। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। आज्ञा मोर ना हूँ दिगंबर हंस, मोर गाँ हूँ डुटू, ब्लॉक पुडेन, जिला नुआपड़ा। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ କେବେ ନାଟ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି କରିବେ ଆପଣ? नहीं आज्ञा मुझे प्रथम करी 2016-17 ଆଜ୍ଞା आमर गाँव रे एटा रैत गुरु नागेश्वर लेखा ଆଜ୍ଞା नमस्कार बहुत सुंदर होता से नाट्रे मुई नायक भूमिकार अंशग्रहण करुली। ଆଜ୍ଞା तापरे बहुत गुड़ा नाट्रे जाइए आज्ञा भड़ा एंता जाइए चिंगरापटा भी जाइए बरकानी भी जाइए तापरे तुमर लेसुन पाड़ी भी जाइए ଆଜ୍ଞା अनेक गुड़ा नाट्रे ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ନାଟ କରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 26-27 ଯେନ୍ ଆଜି ବୈଠକରେ ଆଜ୍ଞା ସୁନାରୀ ଶିକୁଆ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବେ ଆପଣ? आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ କେନ୍ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିସନ୍ ନା କାର୍? हाँ राजा राजा सत्यव्रतଙ୍କ पुओ ପ୍ରଥମ ରାଜାଙ୍କର। आज्ञा। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ତ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଜଣେ ହିରୋ, ତ ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗତା କିମ୍ବା କଥା ଟିକେ। निश्चय आज्ञा। ଆଜ୍ଞା हरस मन रे राजनंदन भ्रमर पराए भ्रमे उद्यान चंदन नाम मोहर उत्कल राजकुमार चंदन नाम मोहर उत्कल राजकुमार कोइली सुर रे नाचे मोहर मन हरस मन रे राजनंदन भ्रमर पराए भ्रमे उद्यान। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗଲା। ତ ଆପଣ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ମା ଥିସନ୍ କି ନାଇଁ? नहीं आज्ञा माँ जन्म करी करी किछि दिन पर माँ स्वर्गवासी थी। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କାଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? चंदन ଚନ୍ଦନ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? आज्ञा ମାନେ ନାଟକର ନା? नाटक ना तुलसी बासरे जले प्रदीप जले के से लिखिला तुलसी भाग्य। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲିକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକରି ଆମର ଏଇ ସୁନାରୀ ଶିକୁଆ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର आज्ञा नमस्कार आज्ञा। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ମା ଡୋକରୀ ବୁଢ଼ୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁନାରୀ ଶିକୁଆର ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା କାମ କରିବେ ସେ ଆଜ୍ଞାকে ଆମେ ଭେଟମା। ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार आज्ञा। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। आज्ञा मुई सोनारी सिकुआर ଆଜ୍ଞା जिला नुआपड़ा खरियार ब्लॉक सोनारी सिकुआ पंचायत। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? मोर ना सरोज कुमार सबर। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ କେବେ ଆମର ବୈଠାରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହିରେ ନାଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରିପାରିବେ? नहीं आज्ञा मुई करी आगरू ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଏ। କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ? आमर सिकुआ रेखा करी ଆଜ୍ଞା, हय ତାଙ୍କର ବହି ଲେଖାଲୁଖି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିରେ କେତେ ଦମ୍ ଅଛେ ଆପଣ ତ ଜାଣିବେ। बहुत आज्ञा बहुत बढ़िया लगसी ताकर स्टोरी। ଆଜ୍ଞା, आज्ञा ତ ଆପଣ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ? हाँ आज्ञा ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ବାପା କିଏ ଆଜ୍ଞା? मोर बापा मंत्री आज्ञा। ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ? हाँ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆପଣ ପୁଅ ହେଇଛନ୍? आज्ञा ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଟିକେ କଥା କିମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। आज्ञा सर। ଆଜ୍ଞା दूर आकाशे उइछि जह्न दूर आकाशे उइछि जह्न हाथ पाउ नाही रे कहिदे कोइली तू थरे प्रिया केते दूर रे कहिदे कोइली तू थरे प्रिया केते दूर रे मुझे रसिक प्रेमी भ्रमर मुझे रसिक प्रेमी भ्रमर साथी खोजिबाकु रे फिका फगुणर प्रीति रंगे मन लागू नाही रे
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ ନାଟକରେ ରାଜା ଥିସି ଭିଲିଆନ୍ ରାଣୀ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବି ଥିସି କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଥିସି ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ସେ ଅଭିନୟକେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଅନେକ ଚାହିଁଥିସନ୍ ଆଉ ସେ ଅଭିନୟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଭୋକରେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଅନିଦ୍ରାରେ ଯେନ୍ଟାକି ହସବାଟା ହାସ୍ୟ କମେଡ଼ି ଆଉ ସେ ହାସ୍ୟ କମେଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟିଏ ଜାଣମା ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार आज्ञा ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ मोर ना डगरेश्वर भोई आज्ञा ଆଜ୍ଞା मोर घर हूँ कोपिया मोर पंचायत मुखाबदर डिस्ट्रिक्ट नुआपड़ा ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆପଣ ନାଟ କଳାକାରିତା କରବା ଲୋକ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆପଣ କରି ଅଛନ୍ତି आज्ञा नाट करवाटा तो मोर 3 वर्ष खंडे होइचे ଆଜ୍ଞା आगरू अनेक प्रोग्राम मन करूथली मुई ଆଜ୍ଞା पहला मोर जेन कलाकार के आसबाटा डांस प्रोग्राम करूथली ଆଜ୍ଞା तापरे 4 वर्ष खंडे रामलीला धनु यात्रा मन करूथली ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା बरगड़ पार्टी संगे मिसी करी ସାର୍ तापरे डण केते वर्ष गली ଆଜ୍ଞା तापरे धीरे धीरे जेन की हमर ईश्वर नायक बोली करी जने हमर जूनागढ़ पाखर आटी गाँव से बाबू नाट के बोले भल था बोला मुझे नाट के जाइली आज्ञा। गंजापड़ारे प्रथम टेज करी काल्पनिक नाट्रे ଆଜ୍ଞା तापरे सिनापाली टेज्रे गला वर्ष करी आज्ञा आउ ई वर्ष बैठार आज्ञाकर आशीर्वाद खातार टे जोग दीजे ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା आज्ञा କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ बहुत खुशी लगुच आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା तांकर स्टोरी के देखिक सब देखिक मके बहुत खुशी लगुच ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଲେଖା ताकर लेखा सब देखिक आज्ञा ସେ ଆଜ୍ଞା बहुत सुंदर ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା लगुच ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ आज्ञा आज्ञा ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଟିକେ ହସେଇ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା आज्ञा ଆଜ୍ଞା ओहो कि खरा रे बाबा साला एते ग्रीष्म प्रवाह को असह्य गुलुगुली देह आउ कंट्रोल करी हेउनी सबू बोही जाउछि ठियारे ठियारे ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା एमती डायलॉग लिखिछन आज्ञा। बैठार आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା तांकर डायलॉग मैंने फिर भी बहुत बढ़िया बढ़िया ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଯେନ୍ ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକ ଥିସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେନ୍ ବାହାରସନ୍ ମଞ୍ଚରେ କେତେ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ତ ସେଇ ପାଶ ଡାଇଲଗ ଭିରାସନ୍ ନା ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ବହିର ଅଛି ସେ ଭିତର ଆସନ୍ नहीं आज्ञा बहिरे गुरुन कर भी कहसु आज्ञा आज दर्शक के देखी करी आज्ञा। मंच रे जेते दर्शक थिले आज्ञा सेतकी उत्साहित लागसी सेते पार्टी रो डायलॉग भी बाहरसी आज्ञा ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ହସାସନ୍ ହସାବା ଲାଗି ଆପଣ ମଞ୍ଚକେ ଯାଏସନ୍ आज्ञा ତ ଆପଣ ନିଜେ ହସନ୍ କି नहीं आज्ञा निजे जदि हसी देव बोले ମନ ଭିତରେ ହସୁଥିବେ ନା मन भितर भितर हसी लागसी आज्ञा किंतु आमे जदि हसी देमु दर्शक नहीं हसन आज्ञा ଆଜ୍ଞା आ जेनता के केनता कोडी करमु जे सेनता हमके टिके जे अधिक दर्शक के देखि करी हमर मन टिके उत्साहित हेसी आर केनता कोले हम कॉमेडी हेबी आपे आपे भारी पड़सी आज्ञा ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣ ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହସାବାରେ ସଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରିଛନ୍ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସୁଥିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ସୁନାରୀ ଶୁଖୁଆ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାକେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଗେଟଅପ୍ରେ ରିଏଲି ବି ଯେନ୍ତାକି ଖଳନାୟକ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ମୋରି ପାଶେ ତ ତଥାପି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଯୁଗେଶ୍ୱର ସାହା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ନିଲଜି ଥାନା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ସିନାପାଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣ ଆରୁ ଭଲ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ବଡ଼ ଭାରି ଭାଗ୍ୟ କଥା ଆଜି ମୁଇଁ ମା ଠାକୁରୁଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଇଁ ତ ଏତ୍କି ଦିନ କଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଗଲି କେନ୍ ଦିନେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ଏଇ ନାଟକରେ କେନ୍ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ ଭିଲିଆନ୍ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଭିଲିଆନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛେ আমার গুরুশ্রী হিতেশ কুমার বৈঠারু আজ্ঞা মুকে ফোন কলে ଆଜ୍ଞା আজ্ঞা এই বর্ষ আমার পার্টিনে রহব বলি করবে লাগে ঠিক আছে আজ্ঞা এমতি বি ফলতাপড়া পার্টিনে রହୁଥିଲି আজ্ঞা গলা 2 বর্ষ ଆଜ୍ଞା এই বর্ষ টিকে হেমন বি নূয়া পার্টি করমু বলছন যে কেন কলাকার মন বি তো নি অন্য সব কলাকার মন চেন ছত্রাই করেন ଆଜ୍ଞା গুরু কহলা কে ঠিক আছে আজ্ঞা রহবি বলি করি আইছে আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ଆମର ଗାଁର ଲୋକେ ସେ ଗୁରୁ ବି খুব সুন্দর গুরু লোকে ଆଜ୍ଞା মুই জানিছে নাট্য জগৎ আমার গুরুর না আছে ନା ଅଛି ଆଜ୍ଞା আজ্ঞা আর ফের আমার আমনা সামনার গাঁ মোর ভঞ্জা গোটে অছন মোর মামু গোটে অছন সবু অছন মুকে বহুত খুশি লাগুছে আজ্ঞা ତ ସେ ଖୁସି ହେବା ସେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଘ ବାଘ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ବାଘ ଗର୍ଜନ କଲେ ଶିକାର କରିଥାଏ ଆଉ ଏ ବେବାନ ବାଘର ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ଗୋମସ୍ତ ଚକ୍ରଧର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ନା କାଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଖଳନାୟକର ନାଇଁ ନା
ଇ ନାଟନେ ଆଜ୍ଞା ମୋର୍ ନା ହଉଛେ ବାଘା ବାଘା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବାଘାକେ ଲଗେଇ କରି ଗୀତ ଗୁତା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଲେଖିଛନ୍ ହେଲେ ପହେଲା ଗୀତ ତ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବି ଟିକେ ମନେ ଟିକେ ନେଇ ନତା ତାହା ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମହାପରାକ୍ରମ ଅଟେ କାଲଜମ ବାହୁବଲି ଅଛି ବଲିଆର ମହାପରାକ୍ରମ ଅଟେ କାଲଜମ ବାହୁବଲି ଅଛି ବଲିଆର ଅଲେ ନ ପାରିଲେ କଲେ ଛଡ଼ାଇବି ଅଲେ ନ ପାରିଲେ କଲେ ଛଡ଼ାଇବି ଏ ରାଜ୍ୟ କରିବି ଅଧିକାର ମହାପରାକ୍ରମ ଅଟେ କାଲଜମ ବାହୁବଲି ଅଛି ବଲିଆର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ରାତି ସାରା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ମଞ୍ଚକେ ଚଢ଼ଲେ କାଣା ଲାଗ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି? ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମନ୍କେ ଚଢ଼ଲେ ରିଅଲ୍ ଭିଲିଆନ୍ ବାର୍ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଏଇଟା କେନ୍ଟା ଭାଇ କେନ୍ଟା ଭଞ୍ଜା କେନ୍ଟା ମାମୁଁ କିଛି ନେଇ ଜାଣିପାରେ ନା ତା ରିଅଲ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଖଲନାୟକ ବାର ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଶିଖିଛେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଯେନ୍ଟା ମୋତେ ଶିଖିଛନ୍ ସେଇଟା ଏକା ମୁଇଁ ଦେখাবার ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା করছি ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୋଷାକ ଖୋଲି ପାରିଲେ ପୁରା পোশাক যদি খোলি দেবো আজ্ঞা সবু ভাইচারা ହେଇକରି କେନ୍ଟା মোর ଭାଇ କେନ୍ଟା ମାମୁଁ କେନ୍ଟା କେନ୍ଟା ଏଇଟା ସବୁ ହେସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ আমার মা ঠাকুরাণী ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଦୁଇ ପଦ ମତାମତ ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଚିନୁ ମେହେର ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥାନା ତୁରେକେଲା ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବାଟରୁ ଯେନ୍ ଆପଣ ଆସିକରି କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ବୋଲିକରି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକରି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ ତ ଆପଣ ପହିଲା କରି କେନେ ନାଟକ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟା କରବେ? ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ଗାଁରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସେଟା ବି ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ଏକା ତ ଗାଁରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ହେନ୍ତା 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛେ ବଡ଼ବାଙ୍କି ବାଦି ଗଣ୍ଡାମେର ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3 ବର୍ଷ ଆମର ସିନାପାଲି ପଲସାପଡ଼ାରେ କରିଛେ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ହିତେଶ ବୟ ଠାରୁ ଗୁରୁ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ সোনালি ଶିଖବା ଆସିଛେ। ଆଜ୍ଞା ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କାହିଁକି ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ সোনালি ଶିଖବା ଆସିଛେ ଆଉ ଏନେ ଆସିଲା ପରେ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଏନ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ରିହର୍ସାଲ୍ ହେଉଛେ ସବୁ ମିଶିଭିରିକି ରହୁଛୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଅଛୁଁ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଗୋଟେ ମିଲନଶୀଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ଟିକେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମିଲନସିର ଗୀତ ଶୁଣା ଯାଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ହାଇ ଗୋ ରସିକ ବର ମୋର ରସନଗର ହାଇ ଗୋ ରସିକ ବର ମୋର ରସନଗର ମାନି ଯାଅ ଗো ପ୍ରେମ ମୋହର ଏ ଧନ ମାନି ଯାଅ ଗো ବୁଝି ଯାଅ ଗো ରସିକ ମୋର କଲା ଭମର ଏ ଧନ ମାନି ଯାଅ ଗো ବୁଝି ଯାଅ ଗো ରସିକ ମୋର କଲା ଭମର। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜର କେନ୍ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ ଆଉ କେତେ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ ଆପଣକେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କହନ୍। ମୁଇଁ সোনালি ଶିଖା ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛେ ଲେକିନ୍ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଏନ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେନ୍ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜର ନିଜେ ଗୁରୁ ତ ଯେନ୍ଟା ନେଇ ଜାଣିବାର କହିଲେ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ବି ବତା ହେଉଛେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ ଯେନ୍ ରୁଲର ମାନେ ନେଇ ଜାନୁ କହୁଛନ୍ ସବକୁ ପୁରା ଭଲ କିନା ବତା ହେଉଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନା ଯେନ୍ ଯଦି ନେଇ ଜାନୁଛନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ ପରିବେଶ ବି ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍। କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆପଣ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବେ? ଏନ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନ। 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଆଜ୍ଞା 8 ଦିନ ଭିତରେ ତ ପୁରା ଭଲ ଚାଲିଛି ବୋଲା। ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣ ଯେନ୍ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକରି ଆପଣ এই কলা প্রতি যে আগ্রহ আছে ইচ্ছা আছে আর ভাল সে কলা দেখাওন আর না অর্জন করন তার সহিত গুরুর না বি আগে যাও তার সোনালি শিখবা গান না বি আগে যাও অনুষ্ঠানর না বি আগে যাও কলাকার না বি আগে যাও বলে মোর আশা ও বিশ্বাস আছে আজ্ঞা বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা নমস্কার। দর্শক বন্ধু আউ জনে কলাকার আজ্ঞা অছন আউ সে কলাকার আজ্ঞাকে আমি আমার চ্যানেল সাক্ষাৎ করু তো নমস্কার আজ্ঞা। নমস্কার আজ্ঞা আপনার পরিচয় টি দিন স্যার। আজ্ঞা মো না সুবলিয়ান আজ্ঞা সোনালি শিখবা মোর ঘর আজ্ঞা মুই সোনালি শিখবা মা ডুকরি বুড়ি নাট্যকলারে কালী সাধক ভূমিকারে অভিনয় করছে আজ্ঞা আগ্রহ করছিলে কি এটা প্রথম করে করবে? আজ্ঞা আগরু আম ওপেনিংরু ফার্স্টরু এ নাটকরে মু করছে আজ্ঞা। আজ্ঞা আজ্ঞা তো কালী সাধকর ডায়লগটি হো আজ্ঞা বঢ়িয়া অভিনয় গোটে বঢ়িয়া রোল গোটে সে রোলটা আজ্ঞা জয় মা চামুণ্ডে মালো হে মা চামুণ্ডে
बहुत सुंदर लागला आज्ञा गीत गुति अच्छे कि नहीं आज्ञा अच्छे आज्ञा गीत टिके हो आज्ञा शुण उत्कल भविष्यवाणी हे शुण उत्कल भविष्यवाणी हे मौन रही साधने देखिली जहा नयन मौन रही साधने देखिली जहा नयन भय लागू अछि कहिबाकु हे भय लागू अछि कहिबाकु हे बहुत धन्यवाद आज्ञा जा हो आपनकर बोले अर्धरु माने अच्छे फास्ट लास्ट काली साधक बाहर बार अच्छे फास्ट टू लास्ट अच्छे आज्ञा 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 मेन रोल खंडे पूरा टिके सेकंड विलियन सेकंड प्लेन आज्ञा 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 ये अभिनय करी करी आपन केते खुशी लागुଛି बहुत खुशी लाଗୁଛି आज्ञा आज्ञा ए काली साधक भूमिका अभिनय करी हाँ आज्ञा तो बहुत धन्यवाद आज्ञा आपन कला प्रति आग्रह थो आपनकर माने इच्छा थो सेतिले आपन को अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा नमस्कार आज्ञा